अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर मदनी साहब की, जो कि स्टेज पे अक्सर लोगों को हंसाने के लिए कुछ ऐसी वैसी बातें कर देते हैं, जो कि कुछ लोग तो वैसे बुरा महसूस करते हैं, लेकिन उनका एक अपना तंज़ो मज़ाह का एक अंदाज है जिससे वो लोगों को साथ साथ महसूस करते हैं और दीनी तालीमात भी देते हैं। अब्दुल हकीम का उन्होंने एक महफिल में वाक़या सुनाया और वाक़या सुनाते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ मैं जब ख़ताब करने गया तो बैठक में बैठे हुए थे, तो एक मौलवी साहब ने उनसे एक मौलवी का बहुत बड़ा शिकवा किया। शिकवा वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं एक अल्लामा साहब से काफ़ी अरसे से टाइम मांग रहा हूँ, मैंने बड़ी दफ़ा उनसे रब्ता किया है कि वो मुझे अपना टाइम दें, और उन्होंने उसको टाइम नहीं दिया। इस तरह वो बहुत गमगीन था। उसने कहा कि मैंने उसको कहा कि मौलवी साहब आप मुझसे जो चाहते हैं वो ले लें, यानी जितने पैसे चाहते हैं वो ले लें, खुदा के लिए खुदा वास्ते मुझे आप अपना टाइम दे दें। लेकिन वो मौलवी नहीं माने और मौलवी साहब ने उनको टाइम नहीं दिया, और वो आदमी बहुत गमगीन था। उसी महफिल में, उसी बैठक में एक और आदमी बैठा था, इसी टॉपिक के मुताबिक उसने ये बात जब सुनी मौलवी साहब की, तो उसने एक अपना वाक़या सुनाया और उसने कहा मौलवी साहब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ अपनी ज़िंदगी का, और सच्चा वाक़या। वो वाक़या क्या था कि मदनी साहब को उसने वाक़या सुनाते हुए कहा कि मैंने ना अपने रिश्तेदारों में अपने बेटे की शादी पर मलका तरन्नुम नूरजहां को इनवाइट करने का जिक्र किया, और लोगों ने मुझ पे तंज़ो मज़ाह और हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इतनी बड़ी गुलकारा है और तुम्हारे बेटे की शादी पे मलका तरन्नुम नूरजहां वो कैसे। जब उसने ये बात सुनी तो वो काफ़ी ना दिल बर्दाश्ता हुआ और गमगीन हुआ। उसने ना दिल ही दिल में ये एक तहिया किया कि मैं मलका तरन्नुम नूरजहां को कहीं ना कहीं मिलना ज़रूर है। कुछ अरसे के बाद उसी इलाके में किसी दूसरे गांव में मलका तरन्नुम नूरजहां का प्रोग्राम था और मलका उधर आई हुई थी। उस आदमी को जब पता चला तो वो अपने दोस्तों के साथ ना उधर चला गया जहां प्रोग्राम था मलका का, और जिसने वो मलका को इनवाइट किया था उसको मिलकर उसने कहा कि जब वो मलका स्टेज पे आए तो आपने ना मुझे उनसे मिलवाना है, मैंने उनसे कुछ बात करनी है। जब उसने प्रोग्राम के मेज़बान से ये बात तय कर ली, जब ही नूरजहां मलका तरन्नुम नूरजहां स्टेज पे आने लगी तो उसने ना उस आदमी की मलका तरन्नुम नूरजहां से मुलाकात करा दी। मुलाकात के दौरान उसने अपना जो सारा वाक़या था ना रिश्तेदारों वाला, या वो मलका तरन्नुम नूरजहां को अपने बेटे की शादी पर बुलाने वाला, वो मलका को सुनाया। और मलका को उसने ये पहले ही बता दिया कि मैं बहुत गरीब हूँ, बात करने को तो मैं बात कर बैठा हूँ, लेकिन मुझे आपको देने के लिए मेरे पास कुछ रकम नहीं है, मैं सिर्फ आपको बुलाना चाहता हूँ। तो मलका ये बात सुन के काफ़ी परेशान भी हुई, उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर कहने लगी कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो नासिर मदनी साहब की ज़ुबानी वो कहती है, वो आदमी कहता है कि मैं आपको खुदा वास्ते कहता हूँ कि आप मेरे बेटे की शादी पर ज़रूर आए। तो ये जब खुदा का वास्ता नूरजहां ने सुना तो उसने कहा लो आज फिर मैं आपके बेटे की शादी पे आने का वादा करती हूँ, और जाओ तुम अपने इलाके में ऐलान करा दो कि मेरी बेटे की शादी पे मलका तरन्नुम नूरजहां आएगी। वो घर चला गया। उसने कहा कि मलका तरन्नुम नूरजहां ने कहा मेरे बेटे की शादी पे आना है और ना ही वो आएगी। उसने ना मलका की बात को सीरियस ना लिया और वो आराम से अपने घर और कामकाज लगा रहा। जब उसके बेटे की शादी की डेट आई तो मलका तरन्नुम नूरजहां उसके घर पहुंच गई वादे के मुताबिक।
اور وہ بہت پریشان ہوا اور حیران بھی ہوا۔ جب ملکہ نے اس کو کہا کہ تم نے اعلان کروایا ہے، تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو اعلان نہیں کروایا، مجھے تو یہ امید نہ تھی کہ تم آؤ گی۔ تو اس وقت ملکہ ترنم نور جہاں نے اسے کہا کہ جاؤ اعلان کروا دو۔ اس آدمی نے 5-7 چکوک میں اسی طرح اعلان کروا دیے کہ میرے بیٹے کی شادی پہ ملکہ ترنم نور جہاں آ گئی ہے، آپ سب لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ آئیں۔ یہ اعلان سننا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ اتنی جمع ہوئی تمام چکوک سے کہ وہاں ملکہ ترنم نور جہاں کے پروگرام میں اتنے زیادہ پیسے ہوئے کہ کافی رقم جمع ہو گئی، اور ملکہ ترنم نور جہاں نے وہ ایک کپڑے میں باندھ کر اس آدمی کو دے دی۔ جب وہ اس کو دینے لگی تو وہ خود آدمی پریشان ہوا اور وہ کہنے لگا نہیں ملکہ، میں یہ پیسے نہیں رکھوں گا، یہ آپ کے لیے۔ اور اس ملکہ نے ایک بہت بڑی بات کرتے ہوئے، جس وجہ سے میں یہ آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں اور جو مجھے علامہ ناصر مدنی کی زبانی میں نے سنا ہے ان کی ویڈیو میں، اور میں اسی طرح آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ ملکہ ترنم نور جہاں نے کہا کہ یہ میں آپ کے پاس خدا کے لیے آئی ہوں، خدا واسطے، اللہ واسطے آئی ہوں، میں آپ کے پاس پیسوں کے لیے نہیں آئی ہوں۔ اسی طرح بات یہ ہے کہ اس نے وہ پیسے ملکہ نے اس آدمی کو دے دیے، اور وہ علاقے والے بھی سب حیران رہ گئے۔ آج ہم لوگ اس طرح بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں خدا کا واسطہ دے، کوئی خدا کے لیے کچھ بھی کہے، ہم کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ واقعہ سنانے کا اور یہ آپ کے گوش گزار کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس بالخصوص خاص اور خاص اللہ کے لیے کوئی آدمی آپ کے پاس سوال کرتا ہے، صرف خدا کے واسطہ دیتا ہے، تو آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ کو اس کی بات کو ماننا چاہیے اور اس کی بات پہ توجہ دینی چاہیے، ہاں وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ سب لوگوں کو بالخصوص میرے سمیت اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ کے نام کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی چاہیے، اور اپنے مال و جان کی زکوٰۃ و خیرات کرنی چاہیے، اور اپنے ٹائم میں سے خدا کے لیے بھی کچھ ٹائم نکالنا چاہیے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔